Bata bagudungog ka mo. Yarin tarasulsin ka maasan na tuyat. Aha. Okay. Let's go. Mga anak ka po awan hipa nga subukan nyo katanan du ka ilo mga po ayaw man kamo kakudugalan misan ako ininabihain ni imo mo na nagkalaasan nin masa na mo yatto kay lumahunit ko pa kalupahan na uno na mga apo in lupasog na tubihaon may tain nagbabaya sundalo na dain haluzon may tahahula tapa isab kita in pagbugaon mga marines palpal bisaya kita na in pagduyong panggasubo ko pa kaguruhan lapay sampay murid bukon kain pagbaubog sinhula katukiya wajib paagpanganin sa trusa hingga kaw masahid pahula muslimin sa trusubay sila di makagit kawajib sinjihad biya puwa sa iban sambahayang magdusa dakula apo bang mutyo o tinggalan pariksaon niyo man katu apuha mga kaguruhan bat sambat nila kami ini kuno ilmu ka maasan hadyaman na mo imatu kami ha mga jipon iban milikan bang man sa jadi malawa halo pasok in ka islam barong da iban kalis inhi alop na mo pa sinapang lungturan na mo misan kami yang unpiya pasikan misan sila labi mataod mo na kami lumamugay lagot matumarisaw sulabitin mga bangkay di kami humundong misan kikita naing kamatayin magay hapabunuan di na mumisan mapaatay nagaalop mga apo bang kami makapagdagpak agun sakto nagaanggol na bang sila magpanimba inhipamaws na mukalis da iban budyak misan sinapangin kanila kami pasanin makaapas mga apo lupasog dasanin wayroon kiyarapatan imatutuot sila hakas tila jipon sambil milikan lupasog mga apusah nila nasan sayang gupan dilaong nila mausos hulasin mga gadilan isog sinta usog mga apo dihtut kapanpanan banghadda kuman pungludih kaumisan nakupalan bukon sa tuwa buat tawa maglagi babantugan buat malaing kan mabasagin pangadol nila patuhan kimaruhong kunuin pagkaisog si mga tausogin mga dugaing pihak kita nyo sanin biyabantug atasan kuno nato magpalunok sin bukog ayaw sa jamatad lumuti intikod tikod way kami apo nagtalinisan dugo na mo maasag ayaw sa jain pagkufur halupasok sumaplag pagbaugbog sinhula diya na mo naglukuligad bang manhaagaman nila di ka mo makaagad kamo naman ba sa tu mga apo iniya ayaran bat kamo di makawama pa agad nila pakistayan hangkan na bukon sa kamo mang furi pa kamaasan bang sila na lawong marayi pasalbahasing kaawam matawd na ud apo kamaasan mo na parang sabil yata sa nila masahid daing sin magsurindel misan na kaminsan indumagan wala nila napikil kasi pugan kay mo bang magjihad di ka makapiil mga apo pa kamaasan bukon ka manggurain sila yan nakabubudi pa sa nagbaugbog sinhula